بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کعبہ کے بارے میں سبھی کوئی جانتے ہیں بٹ اتنا ڈیٹیلس میں نہیں جانتے ہیں، تو میں نے سوچا مجھے کافی کیوریسٹی تھی کہ میں کعبہ کے بارے میں جانوں، کعبہ کا ہسٹری کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے مجھ سے سنا ہے کہ کعبہ کی ہسٹری کیا ہے، بٹ مجھے پرسنلی ڈیٹیلس میں ہسٹری نہیں پتہ ٹھیک ہے کعبہ کے بارے میں۔ تو السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت میں پھر ایک بار اپنے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے 10 موسٹ امیزنگ تھنگس اباؤٹ دا کعبہ۔ تو ہم لوگ کعبہ کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ 10 ایسی کون سی امیزنگ چیزیں ہیں جو کعبہ کے بارے میں ہیں، جو کہ ہسٹری میں ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کعبہ کیسے آیا، اور کعبہ میں جو بھی چیزیں ہیں تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم وہ دیکھیں گے۔ تو آپ لوگ لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہے تو پھر چلے چلتے ہیں ویڈیو کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں کی سنکھیا میں مسلمان 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصاویر کروڑوں مسلمانوں کے گھروں کی زینت ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبے کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کا اتہاس بڑا ہی دلچسپ رہا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو خانہ کعبہ کی ہسٹری پتہ ہوگی۔ تو آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کی 10 ایسی باتیں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کب، کیسے اور کس نے تعمیر کیا۔ ہم آج جس کعبے کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور کئی انیہ کارنوں سے سمے پر کعبے کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کی، مگر ایسا نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دھرتی پر بھیجا، تب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جس کے لیے آدم علیہ السلام نے مختلف پہاڑیوں سے پتھر لا کر کعبے کی نیو رکھی۔ اس کے بعد ہزاروں سالوں بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تھا، تب خانہ کعبہ طوفان کی وجہ سے ڈہ گیا، مگر کعبے کی نیو بچی رہی۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی نیو پر خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسے سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کے کارن کعبے کی چھت کا کام ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرایا اور اسی نیو پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج جو ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، مگر آج کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کے چلتے سال میں صرف 2 مرتبہ ہی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، اس میں بھی صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر آج خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور یہ دروازہ سن 1979 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کی کوچ میں ہی کیوں گھرا رہتا ہے؟
कुछ लोगों का कहना है कि हजरत असवद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजरत असवद बहरेन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजरत असवद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहाँ इसके एवज में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजरत असवद को खलीफाए बासत को वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था और इन टुकड़ों को एक जगह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। दोस्तों, काबा लफ्ज का अर्थ होता है क्यूब, यानी कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल ज़ुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने खाने काबा की तामीर की थी तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क तथा कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फज्र की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है। खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। दोस्तों, खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद है। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई, मगर प्यारे नबी ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के पास ही है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ले जाए। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग बड़े खुशनसीब है जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाने काबा मक्का के ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है।
जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त इस पानी की निकासी व रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने कुछ नॉलेज हासिल किया इस वीडियो के ज़रिए से। और जिनका भी ये चैनल है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने वीडियो बनाया और जिसकी वजह से मुझे काबा के बारे में इतनी सारी चीज़ें मालूम हुई कि क्या क्या चीज़ें हैं काबा में क्या। और इंशाल्लाह मैं कुछ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा कि काबा के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, क्या अमेजिंग चीज़ें हैं, इसके बारे में बहुत कुछ आज जानने को मिला कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे काबा बना, कैसे इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज जानने को मिली। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ। तो इससे मुझे मोटिवेशन आती है और मुझे ये भी लगता है कि शायद आप लोग मुझे कुछ रिकमेंड कर रहे हो तो मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ इस वीडियो के ज़रिए से। तो ऐसे ही कमेंट्स किया करो और तो दुआ में याद रखना। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।